Pauli. Simon. Bruce ang aming organized. Simon for 3. 3 points. Walang makapantay kay Simon. 5-4. 5-4. Oh. Ano pangalan ni Kuya Nakasal? Wala. Yung palabas na wala akong video, Ray. Wala akong video. Simon. Video yun. Simon. Diretso na naman. Nagawin Pauli. Nakakuha ni Speed. Speed. Pauli. Speed for 2. Easy 2 points. Right, negative. Nakakuha ni Kuya Mike. Kuya Mike. Pinasa kay Gian. Ang laki ni Gian doon. Hop! Outside. Labas na. Gian. Nakakuha ni Kuya Mike. Pass to Gian. Good! Kuha ni Mike. Walang tawag. Hop! Eh, mga gusto ko, nag-uukulangan yung mga lalaki. For 2. No go. Nakakuha ni Simon. Pinasa kay Tito. Ay! Nako! Hindi ka mo. Diyan. Tawag. Kami nakakita, boss. Robin. Laki ng pay. Sinabahan yung pa. Nauna yung pa. Okay, labas. Speed. Asu. Katuparan. No good. Nakakuha ni. Geng. Christian. No good! Nakakuha ni Speed. Philippine version. Michael Lee. No good. Nakakuha ni. Oy! Good. Counted. Ay, libre. Good yan. Easy 2 points by Christian. Michael Lee. Garay, anong pangalan ni Kuya Nakasal? Saan? Drew. Uncle Drew. Nakablock na Converge. Nakakuha ni Christian. Uy! Nakakuha ni Speed. Speed, hindi nyo kaya habulin yan. Nakakuha ni Uncle Drew pass to Speed. Easy 2 points by Speed. Wala. Nakakuha ni Kengel. Boss, ano pangalan nun? Sino ba? Ayun, Nakasal. Ket. Get. Nakakuha ni Michael Lee. Stop. Favorite. Easy 2 points. Binato. Nakakuha ni Christian. Ang ganda ng pagkapasa. Oy, hindi tinanggap ni Gian. Ayaw ng bola. Ayaw ng Gian. 10-7. Nakakuha ni Michael Lee. Nagdadala sila Simon. Dinalaksak. No good. Nakakuha ni Kuya Mike. Binato na naman. Hindi lang ang trabaho ni Kuya Mike. Pato na ng bato. Okay, easy 2 points by Christian. Kuha. Up. Wala na bumantay. Michael Lee nagdadala ng bola. Gahanap ng kakampi. Binasa kay Uncle Drew. No good. Nakakuha ni Michael Lee again. Easy 2 points. Uncle Drew. Nakakuha ni Christian. Hinahanap ang kakampi. Pinasa kay Simon. Libre na naman si Simon. No good. Ay! Ganda naman ang follow-up. Jordan. Michael Lee. Good. Yan. Sige, yan. Gusto ko yung mga challenge sa Simon. Good. Ako ni Jordan. Simon, tumatakbo na naman. Hoy! Hindi mo pa kay Speed yun. Gusto Uncle Drew. Michael Lee. Babato yan. Sabi ko na nga ba eh.
Kukuha ni Simon. Libre na naman si Simon. Easy basketball. Connection talaga. Mang na, dito. Huwag na. Nakakuha ni Tatupara. Tatupara for two. No good. Nakakuha ni Jordan. Wait, Jordan. No good. Outside tayo. Speed. Pasok, Ken. Easy 2 points. Hindi ko na map eh. Yan. Tuyo yun eh, dapat Kuya ba siya? Mike. Nagawa ng play si Kuya Mike. Kuya Mike, ay! Ang galing talaga po mga umano ni Simon doon. Ang galing sa palo ng bola. Pag medyo ano na yung sapatos mo rito, madalas talaga. 2 points. 35 seconds. 35 seconds. Ako pa. Pass to Pag Michael madulas Lee. talaga yung sapatos mo. Michael Lee. Nagantang papasaan. Tiniran. No good. Nakuha ni Jordan. Nakuha. Libre naman lang. Kabila, Christian. Nilaro na lang. 2 points. 17 seconds, team. 17 seconds. 17 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pero change court tayo, team. Change court. 15-14. Kala Michael! 17 tayo. Change court. Score natin. Labang sila Simon ng tatlo, 17-14. Good na tayo, good na. Okay, good. Up, nakakuha ni Gian. Simon. Easy 2 points kay Simon. Up, labas natin ha. Okay, next time. Uy! Ang ganda naman nun. Good pa rin. Jordan. Pass to. Resto. Wala. Ulit, titira pa ulit yan. No good. Nakakuha ni Walang sa paa. Kuya Ken. Pass to Uncle Drew. No good, bro. Wala natin yan. Nakakuha ni Simon. Pass to Christian. Easy 2 points by Christian. Speed. Wala kumukuha ng bola. Speed. Pass to Kuya Ken. Oy! No good pa rin. Nakakuha ni Michael. Easy 2 points. Ayan lamang. Lima. Lamangan ha. Good. Same ball. Si Gian. Sige, kaya mo yan. Pwede magpaa. Nice. Tawag. Pwede magpaa. Paa. Pagpud na ba yung mga tsuelas nyo? Pagpud Okay, na? Mike. Christian, nakakuha ni Michael Lee. Yeah, dito pa lang. Dito pa lang sa baba. Nag-aagawan na eh. Kuya kayo. Uncle Drew. Wala. Ngayon pala, binakasok pala eh. Simon, pass to kay Mike. Kuya Mike, naghahanap ng kakampi. Walang makita. Mukhang inidiretso na. Uy! Kuya Mike, wala pa rin. Tawag, rep. Kuya Mike ulit. Nagawa ng play. Nabitawan. Good. Okay, labas. Speed, Jonas, speed! Ay, nakuha na naman ni Simon. Sayang. Simon, for 3. 10, no good. Nakakuha ni Kuya Mike. Tawag. Good ba yan? Good daw. Okay, Uncle Drew. No good. Gian. Last 5 minutes tayo,
Pass to Gian. Nice! Counted. Galing itaas. Counted. Good. Galing pass. Madalas kong gawin yun eh. Good talaga yun. Ano talaga galing pasok tapos hindi na dinribble? Serious na yun. Ano yun? Galing pasok. Ano, pag hinawakan mo, tapos dinribble mo. Tumigil ka. Diretso siya nag-gather. Oo, diretso. Fever. Oh! Ako ni Michael Lee. Takta mo na ako. No, bro, nako ni Uncle bro. Nirasa pa. Pass to Michael Lee. Michael Lee, isa pa. Okay, sabay mo lang bro. Tawag. Daliri. Iniiwa. Michael Lee. Easy 2 points. Pwede doktor to eh. Ako ni Speed. Ang babanguna. Speed. Si Kuya Michael. Mas ganda na. 16 sila kanina. Good. Michael Lee. Ba taga si Gian? Pasok ako para. Good. Ayan. Pass to Simon. Nako, libre na si Christian. Doon. Easy 2 points. Galing nun. Uy! No. Sabi ni Michael Lee. Michael Lee. Ano ba si Kuya Michael? Guardia. Tagali ko. Lahat nakakampi. Sa bahay yan. Basta Tagali ko. Naku, gusto mo sumatakbo. Okay na ako. Sino ba? Forward. Kuya kayo. Forward yan. Ayaw naman siyempre. Pero may bulahan. Nice. Oo. Good. Nako ni Michael. Kay Michael. Pass to. Libre na naman. Napaka-attractive talaga nito. Or 29-18. Last 2 minutes and 40 seconds. Bola. Mataas eh. Uncle Joe. Nakakuha ni Speed. Pass to Michael Lee. Lahat ng play. Kuya Mike. Christian. Ikot. Christian. Ay, libre na naman doon, no? Tawa kasi, tawa. Score. Speed. Nakakuha ni Speed. Pagdadala ng bola, inidiretso na yan. Nakakuha ni Michael Lee. Hindi ka pa. Pwede na yan. Nakabawi na ng konti, pre. Pwede na yun. Nakachamba. Good. Magaling na rin to si Gian eh. No? Oo, kakalaro na. Dapat nga sabi sa kanya, huwag kang lalaro sa ano. Nakakuha ni Michael Lee, libre. Isa pa. Arellano? Ulit. Tayo, talon. Try mo. Shoot. No! Don't take. Grab. Good! Lumaro lang siya sa mga ganyan kalalaki. Labas ang bola. Sayang. Pasok Ken. Sayang na, Kaya injuries niya na sa ilan. Kaya niya na sa mga mas maliliit eh. Kailangan niya na yung malalaki. Ang control. Pasok ka to para. No, good. Nakakuha ni Kuya kay Michael Lee. Nako. Sige, tayo mo. Ayaw mo yan. Points. Sino marunong? Simon. Big man na marunong. Simon. Ayun, no? Dala na bola, libre na naman. Napapilok Easy to. Lay Kaya up yung pasok. sa ko pagka low. Last 1 minute. Kaya mid na tawag. Para sasaluin pa rin yung ano, uncle. Speed! Uy. Sige na. Uy, binato na. Ako ni Christian. Up. Okay, sorry. Titira ng tres. No good. Sino bang? Speed. Nakakulit na bola ni Speed. Bombay to. Hindi ka sumusundot ngayon lang. Pass to. Easy 2 points. Ang labo na yung mataas. Ako yan. Dapat tamaan ng bola. Malabo ba? Ang buot, namama yung bola kay ano, kay Bamang kanina. Christian. Talo ba tayo? 16 seconds na lang po. Nalalapin ko na 16 seconds. Talo ba kayo? 9. 8. Oh, kaya niyo sila. 5. Manalo kayo? Wala. Babanggayin na namin pagkakalaman. 3, 2, 1, and nice game.